Welcome to the Holy Word channel. We will broadcast daily Mass live. Please keep your soul quiet and fervent to start today's Mass. Don't forget to like the video and subscribe to the channel to receive notifications about daily Mass as soon as possible. May God bless you. Hindi na matumba. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manasap kanimo. Mga igsuon, aron kita maandam sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglingkod. Isugilon ko sayot ka man iningalaw. Misaing lang sa kaayo mo. Huwag tahanan ang akong kasalanan o ang kaluwasan nga akong ipaabot, ipagtanaw. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasailoon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Itugot na nga moyo kami makagagahom ug maluluyon nga Dios. Nga ang pag-ani sa Espiritu Santo magahimo kanamo nga takos nga mga templo sa iyang himaya. Pinaagi sa iyang pagpuyo dinhi kanamo. Kini among gipangayo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang dito si Pablo sa Mileto,
Gipasuguan niya ang mga pangulo sa simbahan sa Efeso, aron paghangyo kanila sa pagpakigkita kaniya. Sa pag-abot nila, miingon siya, "Nasayod kamo giunsa ko paggamit ang tibuok kong panahon, samtang ako uban pa kanini. Sukad sa unang adlaw pag-abot ko sa lalawigan sa Asya, uban sa dakong pagpaubos ug mga luha, nag-alagad ako ingon nga sulugoon sa Ginoo. Bisan pa sa mga kalisdanan nga midangat kanako, gumikan sa mga daotang laraw sa mga Hudeo. Nasayod kamo, nga wala ako'y gihikaw, bisan unsa nga makatabang kanini, samtang nagwali, ug nagtudlo ako kaninyo sa atubangan sa katawhan, ug diha sa inyong mga puloy-anan. Giawhag ko ang mga Hudeo ug ang mga dili Hudeo sa paghinulsol ug pagbalik ngadto sa Dios ug sa pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Ug karon, minanduan sa Espiritu Santo, muadto ako sa Jerusalem ug wala ako masayod kun unsay mahitabo kanako didto. Ang nahibaluan ko lamang, mao nga ako gipasidad-an sa Espiritu Santo, nga sa matag syudad naghulat kanako ang prisuhan ug ang mga kasamo. Apan giisip ko ang akong kinabuhi nga walay bilim, basta lamang matapos ko ang buluhaton nga gihatag sa Ginoong Hesus kanako, nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa grasya sa Dios. Naduaw ko na kamong tanan, ug nawalihan mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug karon, nasayod ako, nga dili na kita magkita pag-usab. Busa, niining adlawa, sultihan ko kamo sa walay lipod-lipod, nga kun adu naman kaninyo'y dili maluwas, ayaw ako ninyog basula, kay wala ako magpanuko sa pagpadayag kanini sa bugos nga tuyo sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Awiti ang Diyos, mga gingharian sa yuta. Daghang ulan imong gibubuo, Dios, sa imong kabilin. Imong giulian ang yuta sa iyang katambo. Ang panon sa imong makanero, imong gipapuyo dito. Sa imong kaayo, Dios, imong giandam kini alang sa mga hangon. Awiti ang Diyos, mga gingharian sa yuta. Talaygunang tanang adlaw ang Ginoo, nga nagapasan sa atong karga, ang Dios nga atong kaluwasan. Ang Dios mao'y Dios nga manluluwas kanato. Ang Ginoo, akong Ginoo, mao'y mabuot sa kamatayon. Awiti ang Diyos, Mga gingharian sa yuta.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Human makasulti si Jesus niini, miyahat siya sa langit ug miingon, Amahan, miabot na ang takna. Pasidunggi ang imong anak, aron ang anak magpasidungog kanimo. Kay gihatagan mo siya gahom pagmando sa tanang tao, aron hatagan niya kinabuhi, dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. O kini mao ang kinabuhing dayon, ngang mga tao mo ila kanimo, ang bugtong matuod nga Dios, o kang Kristo nga imong gipadala. Ipasidunggan ko ikaw dinhi sa kalibutan, o gituman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon, Amahan, pasidunggi ako diha sa imong pagpakig-uban kanako. Sa dungog nga akong gihuptan, uban kanimo, sa wala pa buhata ang kalibutan. Ipadala ko ikaw sa mga tao nga imong gikuha, gikan sa kalibutan, o gihatag mo kanako. Imo sila o gitugyan mo sila kanako. Ituman nila ang gisulti mo kanila. O karon nahibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako nagikan kanimo. Ihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako ug kini gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo ug nagtuo sila nga ikaw ang nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila. Wala ako magampo alang sa kalibutan, kundili alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako, kay imo man sila. Ang tanan nga akua imo, kang tanan nga imo akua. Ug diha kanila gipasidunggan ako. Ug karon, muanha ako kanimo. Dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan magpabilin sila dinhi. Balaang Amahan, pantayi sila, diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako, usa lamang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ka, O Kristo. Ang atong Ebanghelyo, mga igsoon, mao ang pag-ampo sa atong Ginoong Kristo. Kanunay nag-ampo ng atong Ginoong Kristo. Apan dili tanan nga iyahang pag-ampo nasulat diha sa mga ebanghelyo. Usa lamang kini sa mga nasulat sa pag-ampo sa atong Ginoong Kristo. Nganong mag-ampo man, ug unsa man ang pag-ampo, ila nga ang pag-ampo is a communication with God. Mao ang pakigkukabildo, pakig-istorya sa Ginoo. Kung aduna gani kitay higala, makaistorya gayod kita. Apan kung dili nato higala, ang maghilom-hilom gyud ta. Nagpadayag kini nga ang pag-ampo adunay relasyon ngadto sa Dios. Ang atong Ginoong Kristo, bisan siya Dios nga nagpakatao, nagpadayag kanato nga mag-ampo siya sa ngadto sa Amahan,
Aron sa ingon niini, kita nga nagsunod kaniya, mag-ampo usab. Mag-ampo sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Mag-ampo matag adlaw. Dunay linya nga nagkanayon. Without prayer makes one weak. Kung walay pag-ampo, ang spelling sa weak is W-E-A-K. Kung walay pag-ampo, mahimo nga mahuyang ang atong kalag. Maluya ang atong kalag. Ug ang mga tao nga walay pag-ampo, sayon kaayo tintalon, sayon kaayo linglahon sa dautan. Pag-ampo kamo, mao kini ang gitugon sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang mga apostoles nga mikuyog kaniya didto sa tanaman sa Getsemani. Pag-ampo kamo aron dili kamo mahulog o malinglah sa dautan. Apan niadtong higayon na nangatulog lamang ang mga apostoles. Mao nga sa dihang gidakop si Kristo, sa dihang gitaral si Kristo, nanagan sila. Tungod kay huyang man sila sa ilahang kalag. Ang pag-ampo, naghatag ka nato og kahigayunan sa pagdaig sa Dios. Mao kini ang gipadayag sa atong Ginoong Hesukristo sa atong ebanghelyo. Ang pagdaig sa Dios, ang Dios nga nagdaig usab kaniya nga anak. Diha diay sa pag-ampo atong gidaig ang Dios ug ang Dios nahimuot kanato. Ang pag-ampo mahimong pag-ampo sa pagdaig. Dili lamang mag-ampo tungod kay malipayon ang paggibati, dili lang mag-ampo tungod kay giswerte. Mag-ampo sa tanang higayon, ilabi na sa higayon diin sulayon ang ato ang kinabuhi. Ang pag-ampo, importante kaayo ang pagpaminaw usab. Paminaw sa mensahe sa Dios, dili lamang pulong ang pag-ampo. Nahinumdum ko diha kunoy mananabtan, kusog kayo mo, mangadji, apanwa nag-ampo. Ang iyang pangadji kay Sus ko, kaloy kalag ni Procopio na matay buto-butos ko tabato, ratatatatat, ratatatatat. Patay yun tuod. Ang pag-ampo, dili sa gidaghanon sa mga pulong, kundili diha sa pagpaminaw sa kabubuton sa Dios. Adunay mga kalisdanan nga atong gidala, ipadangat ngadto sa Dios, ug nga sa pag-ampo malamdagan kita unsay angayan nga buhaton. Buhat nga dili makaguba sa atong kinabuhi, kundili makatabang hinuon niini. Ang mahal nga Birhen Maria, sa dihang ipahibalo siya sa anghel, nga mamahimo siyang inahan sa Dios, manamkon siya
Salalang sa Espiritu Santo, salalang sa Espiritu Santo, wala masabti sa mahal nga Birhen Maria sa sinugdanan. Gani nangutana siya sa anghel, unsaon man paghitabo niini nga ulay man ko, birhen man ko. Ug nga ang anghel ningon kaniya, ang Espiritu Santo mukunsad kanimo. Adunay mga higayon usab mga igsoon, dili nato masabot ang pamaagi sa Dios. Apan kud atong paminawon, kung atong aninawon, ug atong pamation ang mensahe sa Dios, anaa ang sulbad o tubag niini. Ayaw lang paminawa pinaagi sa imong dalunggan, paminawa pinaagi sa imong kasing-kasing. Kaya ang Dios anaa sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing. Magampo, dili lang atong hunahunaon nga ang Dios tua sa halayo. Ang Dios anaa sa atong kasing-kasing. Gani, mahimo nga magampo ta, nga muhikap sa atong dughan na duol sa kasing-kasing, ug musangpit sa Dios, ang Espiritu sa Dios, nga anaa sa atong kasing-kasing. Sama sa mahal nga Birhen Maria, nga mitugyan sa iyang kaugalingon sa kabubuton sa Dios, nakahatag siya og pagdaig ug paghimaya ngadto sa Dios. Uban sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, magmakanunayon unta kita sa pagampo, na dili kita mawad-an sa kadasig, kay ang paghunong sa pagampo usa kini kapag paila nga daw nakigbungol kita sa Dios. Usa kini kapag padayag nga nagpahilayo kita sa Dios. Paduol sa Dios. Ang Dios atong amahan, pinaagi kang Kristo, nahimo kitang mga anak nga sinagup sa Dios. Mao nga aduna kitay direct contact sa Ginoo. Sangpit sa Ginoo sa tanang higayon ug sa bisan asa nga dapit. Ang Dios anaa sa atong kasing-kasing. Amen. Pagampo sa katawhan. Si Kristo atong Ginoo na nagna sa iyang makaluwas nga kamatayon ug pagkabanhaw. Dado nato ang atong mga hangyo ngadto samahan sa tanang kaluoy. Moingon kita, Amahan, padanaga kanamo ang imong himaya. Amahan, padanaga kanamo ang imong himaya. Nga ang mga nangulo sa simbahan, mupakita kanato og tataw nga panglantaw sa mapailubong paglahutay, taliwala sa kagubot sa atong panahon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, padanaga kanamo ang imong himaya. Nga ang mga kanasuran, makaila sa bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga iyang gipadala. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, padanaga kanamo ang imong himaya. Nga maghago ug magampo kita aron maghiusa ang tanang katawhan nga nakadungog sa ngalan ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, padanaga kanamo ang imong himaya. Nga ang mga masakitom
muhiusa sa ilang mga pag-antos ngadto sa mga pag-antos ni Jesus didto sa krus. Magampo kita sa Ginoo Amahan, pananaga ka namo ang imong himaya. nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo Amahan, pananaga ka namo ang imong himaya. nga sila nga mitaliwan una kanato ni ining kinabuhian makadawat sa walay katapusang ganti nga gisaad kanila. Magampo kita sa Ginoo Amahan, pananaga ka namo ang imong himaya. Amahan, gihimaya mo ang imong anak, ug diha kaniya kami pagahimayaon usab. Dawata nga mo mga pag-ampo tungod kay imo man kami. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daiguni kayo sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatago, nga dawat na mo kining ihanan, ang panupino nga abot sa yuta. Sa kamot sa mga tao, mahimos sila kalanod sa kalangan ng malahamo. Dayon ang Diyos, dayon ang Diyos, dayon ang Diyos ang tutsa ka. Mga igsuon, magampo kita karon. Aron ang inyo ang akong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa ginawang sakripisyo ikan sa mamakabot, alang sa pagdaing pagibaya sa iyang alam sa katapusdanan ug sa tibuok niyang santos sa simbahan. Dawata Ginoo ang mga pag-ampo sa mga nagtuo kanimo, uban sa paghalad sa mga gasa, aron pinaagi nining mga buhat sa mahigugmaong paghalad, makaabot kami sa himaya sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod,
nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya, uman sa iyang pagkabanhaw, nagpakita sa tanan niyang mga tinunan, ug samtang nagtanaw sila, mikayab nganha sa langit, aron makaambit kami sa iyang pagkadiyos. Busa, puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan, ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagaguhan, puno ang langit, ug yuna sa imo himaya. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo mabalik Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo. Nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong ug kaluy kaming tanan. Himoa kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose nga iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan. Ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Anak ka sa mga langit, paglayo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa iyong maingon sa langit. Ang kalangon na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. O dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunualuwasa kami sa dalan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo ang ingarian, ang ahong pangimaya, hangtod sa katuran. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Sa kanimo. Ipakita ta ang atong panag-inig suunay. Peace. Sa
igsuon, kini mao ang kordero sa Dios, si Jesucristo, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Huwag sama ang lupa sa Diyos sa nagkalimo. Kinabuhi kinuna, aron ka maluwas. Kalapasan, kalautan, sa tao ipapas. Pasayong buwan, gihatag sa Diyos. Doon kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang ugma. Kinabuhi tanawa, ang Diyos pamatian, kanunay mapari siya. Kalapasan, kalautan, sa taong ipapas. Pasayong buwan, gihatag sa Diyos. Doon kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang ugma. Kinabuhi tanawa, ang Diyos pamatian, kanunay maghari siya. Hinao, Ginoo, imo pamaliw. Magampo kita, o Ginoo, human madawat namo ang mga gasa sa santos nga misteryo, nangamuyo kami aron ang mga gisugo sa imong anak,
nga among himuon sa iyang handumanan, magpulos alang sa pagdugang sa among gugma kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mayong hapon sa tanan. Karong adlaw mao nga ikanapulog siyam nga adlaw sa bulan sa Mayo. Karon atong sugdan kining atong matag adlaw nga pag-ampo ug pagsaulog sa Flores de Mayo. Palihog mangluhod ang tanan alang sa pasiunang pagampo. Putli uyamot nga Berhen Maria, hinigugma namong inahan. Nakaila kami kanimo kay ikaw man ang among makagagahom nga mananabang. Ayaw kawa nga ang among mga pagampo. Sukat karon, nagasaad na kami sa pagdebosyon kanimo ug pagsunod sa imong mga bertudes. Hatagi kami sa imong santos nga grasya, aron makaila kami sa among mga sala. Mabiyaan ang mga daotang pamatasan, ug mag-alagad na kami sa imong mahigugmaong anak. Ug aron amo kining madangat, halaran kakaron namo nining mga pagpanghupaw sa among kasing-kasing, nga among ipahinungod sa imong matamis nga ngalan, Maria. Palihog manglingkod ang tanan, ato karong isunod ang paghalad sa pulong nga Ave. Purissima, si integralo semina, Ave Maria, Purissima, si integralo semina. Ang paghalad sa pulong nga Maria. Letrang M sa pulong nga Maria. Maghupuyamot nga inahan sa Dios o ginahan manusab namo. Hinumdumi nga kaming mga alaot nga kaliwat ni Adan, imong gipanganak sa tiilan sa krus. Dios te salve, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Kitang tanan, Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Letrang A sa pulong nga Maria. Anak nga pinalangga sa Dios nga amahan. Pangayua ang Dios nun niyang kaluoy, hugatagi ang among mga mata sa mga mapait nga luha, aron among madangat ang pasaylo sa among mga sala. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres.
Kitang tanan, Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iampo mo kami mga makasasala, karunong sa oras sa among ikamatay. Amen. Letrang R sa pulong nga Maria. Rayna sa langit ug yuta, panalipdi kami sa tanang mga katalagman sa kalibutan. Ug luwas sa kaming nagsaulog kanimo sa gahom sa among mabangis nga kaaway. Dios te salve, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Kitang tanan, Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iampo mo kaming mga makasasala, karunong sa oras sa among ikamatay. Amen. Letrang I sa pulong nga Maria. Ikaw putli nga esposo sa Dios, Espiritu Santo. Idangat kami sa mong Dios ng esposo, so sa kamainit nga gugma, ug sa mga grasya nga kinahanglanon sa kaayuhan sa among mga kalag. Dios te salve, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Kitang tanan, Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iampo mo kaming mga makasasala, karunong sa oras sa among ikamatay. Amen. Letrang A, ang katapusang letras sa pulong nga Maria. Alagad na pinalabis sa Dios. Hatagi kaming mga makasasala sa imong langit nun nga panabang. Ug tabangi kami nga nagaday kanimo sa among makalilisa nga oras sa pagtinga. Dios te salve, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Kitang tanan, Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iampo mo kami mga makasasala, karunong sa oras sa among ikamatay. Amen. Niining ikanapulog siyam nga adlaw sa Flores de Mayo, atong gipasidungga ng mahal nga Berhen Maria, ubos sa titulo nga Speculum Justitiae, nga sa ato pa, salamin sa hustisya. Ang hustisya mao ang paghatag sa uban kung unsay ilang angay nga madawat. Apan dili ikalimod nga daghan karon ang wala nakadawat sa mga butang nga ila untang dawaton.
Daghang mga trabahador ang wala nagdawat sa ilang husto nga sweldo. Daghang kabatanunan karon ang wala nakadawat sa husto nga edukasyon. Daghan ang wala pa nakadawat og hustisya sa hukmanan. Dawala na hustisya dinhi sa kalibutan kung walay kwartang ipangpalit ni ini. Ang hustisya daw, baligya na lang. Maria Santissima, salamin sa hustisya. Bisan ikaw nagsabak sa manunubos, imo gayod nga gihatagan o gigayon sa pagserbisyo si Santa Isabel. Ang imong pagtabang ni Isabel sa iyin karem, usa ka buhat nga labaw pa sa hustisya, kay kini buhat sa gugma. Sa among pagduol kanimo, babay nga salamin sa hustisya, nagapanghupaw kami kanimo. Hatagis kami sa hustisya nga nagagikan dili sa mga butang nga yutan-on kun dili sa gugma. Una kami sa gugma aron among mahatag sa uban unsa ang ilang angay nga madawat. Diha sa gugma muawas unta ang hustisya langit nun. Ang hustisya nga dili mapalit ni bisan kinsa. Ang hustisya nga ang imong anak si Jesu Kristo nga among Ginoo ra gayud ang makahatag. Santa Maria, salamin sa hustisya, iampo mo kami. Palihog mangluhod ang tanan. Pagampo sa paghalad sa bulak nga espirituhanon kang Maria. O Maria, matahom nga tanaman, nga nangalimyon ka sa kahumot sa imong mga bertudes. Nagaluhod kami sa imong tiilan, ug nagahalad sa bulak nga espirituhanon ni ining adlawa. Aron imong itanom sa among kasing-kasing, ug imong bubuan sa matinaw nga tubig sa imong Dios nong grasya. Aron moturok, mabuhi ug magtubo sa among kalag. Ang imong langit nun nga kaluoy ug ginahanong gugma, ug mamungas sa mga maayong buhat. Ug sa katapusan, mahiagom kaming tanan sa mga kalipay sa langit, uban kanimo. Amen. Karon manindog kita, uban sa pagbayaw sa atong mga bulak nga dala. Atong ihalad ngadto kang Maria ang atong tagsa-tagsa ka mga pangamuyo ngadto sa iyang halangdon nga anak, atong Ginoo. Tawa-tawa mapo ang urong nga inahan, hininga nga mula nga among dala, ihalad na mo, kini kanimo, tungod sa among sa mga bulan, ikaw halaran. O Maria, among maluluyod na inahan. Aron sa hapsay nga paghalad sa atong mga bulak nga dala, palihog maghimo lamang kita og duha ka linya padulong nganhi sa tubangan. Daghang salamat.
Manindog ang tanan alang sa pag-awit sa Regina Celli. Regina Celli, Amen. Alleluia. Qui nacque meruiste portare. Alleluia. Resurrexit, sicut dixit. Alleluia. Ora pro nobis Deo. Alleluia. Magampo kita. O Dios, nga tungod sa pagkabanhaw sa imong anak, nga si Jesu-Kristo among Ginoo, nalipay ka sa kalibutan. Itugot na ngamuyo kami, nga tungod sa iyang inahan, ang Birhen Maria, makaangkon kami sa kalipay sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Sa dili pa nato tapuson kining kasaulugan sa matag adlaw nga pag-ampo sa Flores de Mayo, ato usa nga pasalamatan ang Barangay Tejero officials and staff nga mao'y pilgrim sponsors nato karong adlaw. Nilain nga pasalamat usab sa atong Parish Youth Coordinating Council nga mao'y nangulo sa atong mga pag-ampo sa Flores de Mayo. Salamat usab sa mga bata nga nagsilbing anghel ug sa ilang mga ginikanan nga misuporta kanila. Mga kaigsuunan, ato na karong nahalad ang mga pulong, ang titulo, ingon man ang mga bulak alang sa atong mahal nga inahan. Kalakip niini atong mga pag-ampo ug panalangin. Hinaot unta nga kining atong pagsaulog sa matag adlaw sulod sa bulan sa Mayo, mag-awhag kang Maria sa pagpadangat sa atong mga pag-ampo ngadto sa iyang anak, si Jesu-Kristo, atong Ginoo. Manindog ang tanan alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ihalad na ang misa, dado nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Adios, Kaya, Salamat. Afternoon, dear brothers and sisters in Christ. Together with our personal intentions, we offer this Holy Mass for these following common intentions. For the intentions of Holy Father Leo XIV and our Archbishop Alberto Sioy. And for the intentions of our team of pastors, parishioners, PPC members, parish collaborators, benefactors, personnel, and staff. For good health, speedy recovery, and complete healing of Peter, Domingo, and Anna. For the petitions and intentions of the following. Petitions for the good health, guidance, enlightenment, successful of job interview, reconciliation, peace, financial stability, success in business, success in school, successful of job application, successful of operation, fast recovery, complete healing, conversion, safe travel, protection, and healing of the family tree, offered by Joy and Dea, Elvira Lopez, Sheila Rendiza, Arlene J. Ponce and family, Omar George Toralba, Jerez, Mencho Jerez and family, Chariza and Toralba family, Teresa Auditor and family, Grace Kenneth Ong, Frederick Lloyd C., Joseph Noel Fernando, Bebe Rojas and family, Erlinda Co., Garces family, Ana Durin Pipino, Alan Sejas, Bonifacio Rillian and family, Aldrin Livia Pormento and family, Ofelia Estose, J. Ward Mabuyo, Raisin Andoy, Carmi, Terence Cabardo, Tawi, Michelle Bermejo and family, Nelly Panuncia and family, and Milagros Teves.
Thanksgiving for all the graces received from the Holy Trinity, God the Father, the Son, and the Holy Spirit, our Lord Jesus Christ, Senior Santo Niño, Jesus of Nazareth, Sacred Heart of Jesus, and the Divine Mercy. Through the intercession of the Blessed Virgin Mary, the Immaculate Heart of Mary, Our Lady of Mount Carmel, Our Lady of Aparecida, Our Lady of Fatima, Our Lady of Guadalupe, Our Lady of Manawag, Birhen sa Candelaria, Our Lady of the Rule, Our Lady of the Immaculate Conception. Also through the intercession of saints, Saint Joseph, San Antonio de Padua, Saint Augustine, San Vitalis, San Lorenzo Ruiz, Saint Jude Thaddeus, Saint Padre Pio, San Pedro Calungsod, Saint Benedict, San Juan Bautista, San Guillermo de Aquitania, Santiago Apostol, Santa Rita of Cassia, Saint Catherine, Saint Lucy, Saint Raphael, Saint Michael the Archangel, all saints and angels. For the blessings, answered prayers, and granted petitions of Litanies, Niciforo, Cristo Iroy, Adoracion Ninial, Claudette Aton, Miguel Layu, Alan Cejas, Livia Pormento and family, Ofelia Estose, Maria Coney Baratbate, J. Ward Mabuyo, Claudia Montibon, Amoris family, Alkin, Lucila Gallardo, Nelly Panuncia family, and Eliza Abad. For the gift of life and for the birthday of Chuck Joseph Amores. For the death anniversary of baby Joseph. For the birthday of the late Erlinda Villaseran. For the eternal repose of the following souls, Eugenia Robustiano Urbano, Luisita Danilo Manuel, Felix Josefina Wilfredo Petrona, Vicenta Shirley Jubilee Lord Mark, Elmar Chris Rebecca Emmanuel Evelyn Michael Jessen, Elias Emeterio Zafra, Lor Socorro, Florentina Maximo Domingo Ignacia, Antonio Sr., Antonio Jr., Felipe Alejandra Cortez, Apolonia Pedro Corazon, Andres Sr., Andres Jr., Alfonso Sr., Alfonso Jr., Fortunato, Mercedes, Nicolas, Visitacion, Mauricia, Anastasia, Romeo, Veronica, Adelaida, Emetero, Edmond, Elias, Asteria, Jonathan, Norman, Ernesto, Linda, Cristina, Juan, Jacinto, Visitacion, Fortunato, Wilfredo, Eugenia, Claudio, Elias, Jonathan, Manolito, Ulysses, Andy, Wilfredo Sr., Ulderica, Sulpicia, Domingo, Senon, Nestor Sr., Wilfredo, Pedro, Fructosa, Dolores, Purissimo, Florifina, Milagrosa, Domingo, Francisco Sr., Francisco Jr., Conrado, Maria Eliseo, Manuel Rojas, Bernadetta, Edelberto, Crescencia, Emiliana, Fidela, Violeta, Manuel, Erlinda, Bebelisa, Naida Rosario, Norma, Chenny May, Reynaldo, Delia, Lily, Apelino, Melba, Antonio, Naida Suring, Bernardita, Crisologo, Mamerto Jr., Corazon, Ronaldo, Ernesto, Carmencita, Maria Paz, Teodoro, Vicenta, Jose, Janisha, Riti, Maria Conrado, Claudia, Prudencio, Immaculada, Romano, Inocencia, Yolanda, Bernabella, Romano, Sofriano, Charito, Inocencio, Celestina, Hipolito, Manuel, Constancia, Teresita, Teodoro, Orlinda, Amelita, Luis, Rinaldo, Aurora, Chob, Samuel Sr., Pedro Sr., Catalino, Clarito, Cesar Sr., Marcelina, Antonio, Salomeo, Ronald, Lilinia, Kathleen Kate, Restituto, Emilio Jovin, Emiliano, Buen Consejo, Cesario Jose, Silverio Felipe, Matias, Maria Lorena, Aida, Enrique, Clemaco, Elena, Celestino, Carlito, Caridad, Benjamin, Meliton, Potenciana, Merla, Teodoro, Erlinda, Richard, Bienvenida, Crescencia, Monico, Flaviana, Andrada, Valentina, Maria Brenda, Francisco, Romana, Felipa, Rinaldo, Henedina, Zoilo, Chloe Irvine, Lola Sasing, Mama Nining, Nanay Nining, Titulanging, unborn babies, aborted babies, all departed relatives and friends, and for all the poor souls in purgatory, especially the forgotten ones. Pahibalo sa buot magpa-blessing og mga religious articles, palihog ibutang lang sa lamisa, ubos sa lingkuranan sa obispo. Daghang salamat.
Good evening, brothers and sisters in Christ. Together with our personal intentions, we offer this 6 o'clock Mass for these following common intentions. For the intentions of our Holy Father Leo, our Archbishop Alberto, for the intentions of our team of pastors, parishioners, PPC members, parish collaborators, benefactors, personnel, and staff. Petitions for good health, guidance, enlightenment, successful job interview, reconciliation, peace, financial stability, success in business, success in school, successful job application, successful operation, fast recovery, complete healing, conversion, safe travel, protection and healing of family tree offered by Melita Humuad, Yolanda Moania, Adimar Iris, Adi Angelo, Aris Gabriel Gabuya and family, Joy and Dea Rense Palangka Avalon, Marlon Gayon, Baby Rojas, Ann Angel and Andre Gagara and family, Ellen, Ron Patrick, KL, Virgie Murto and family, Louis, Janet Murto and family, Stephen Obenyata and family, Christina Tutor and family, Salvino Olorvida and Nuneza family, Palangka family, Claribel, Cañete and Bermejo family, Teresa Auditor and family, Arlene Ponce, Tejedor and Villondo family, Charissa and Toralba family, Joy Chong, Vasquez family, Zanoria family, Mark Daniel, Maria Christy Alducente and family, Cristeline Macalisang, Precioso Canonigo and family, Arcelo Luga and family, Marites Paran. Thanksgiving for all graces received from the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. God the Father, our Lord Jesus Christ, the Santo Niño, Jesus Nazareno, Sacred Heart of Jesus, and the Divine Mercy. Through the intercession of Saints Joseph, through the intercession of the Blessed Virgin Mary, Our Lady of the Immaculate Conception, Our Lady of Mount Carmel, Our Lady of Aparecida, Our Lady of Fatima, Our Lady of Guadalupe, Our Mother of Perpetual Help, Our Lady of Manawag, Birhen sa Candelaria, Our Lady of the Rule, and the Immaculate Heart of Mary. Also through the intercession of Saints Joseph, Saint Vitalis, San Antonio de Padua, San Lorenzo Ruiz, San Isidro Labrador, Senior San Roque, San Pedro Calungsod, Saint Benedict, Saint Augustine, San Juan Bautista, San Guillermo de Aquitania, Saint Stephen, Santiago Apostol, Santa Rita de Cassia, Saint Catherine, Saint Padre Pio, Saint Jude Thaddeus, Saint Michael the Archangel, and all saints and angels. For blessings, answered prayers, and granted petitions of Baby Rojas and family, Peter and Ana Salimbangan, Hector Quiamco Jr., Avril Lavian Quiamco, Mark Daniel, Christus Iroy Ibardo, Tadlip family, C family, Nida Cordeta. For the birthday of Asterio, Cristeline Macalisang. For the wedding anniversary of Asteria and Lani. For the death anniversary of the late Claudio Vasquez and Loida Camay. For the eternal repose of the souls of Melvin Efren, Linda Efren Jr., Clyde Maricel, Rolando Estanley, Justino Eli, Eugenia, Robustiano Urbano, Luisita, Danilo, Manuel Felix, Josefina, Wilfredo Petrona, Vicenta, Shirley, Jubilee, Lord Mark, Elmar, Chris, Rebecca, Emmanuel, Evelyn, Michael, Justin, Elias, Imiterio, Safra, Lord Socorro, Florentina, Maximo, Domingo, Ignacia, Antonio Jr. and Sr., Felipe, Alejandra, Cortez, Apolonia, Pedro, Corazon, Andres Jr. and Sr., Alfonso Jr. and Sr., Fortunato, Mercedes, Nicolas, Visitacion, Mauricio, Anastasia, Romeo, Veronica, Adelaida, Emetero, Edmond, Frederick Ong, Raymond, Yuri, Alejandro, Angela, Quintin, Priscilla, Sister Elsie, SNSP, Sister Guadalupe, Father Cornelio SVD, Manuel Rojas, Bernardita, Edelberto Crescencia, Emiliana, Fidela, Violeta, Manuel, Erlinda, Bebelisa, Nida, Rosario, Norma, Cheneme, Reynaldo, Delia, Lili, Apelino, Melba, Antonio, Nida, Soring, Bernardita, Crisologo, Braulio,
Anatolia Celidonio, Cristina Rainier Serapion, Mirna Orlando Necitas Antonio, Laureano, Hinara Nicolasa, Marcosa Josephine, Josefina Ermelinda, Dexter Calvin, Mary Grace Mercedes Francisco Julius Rodora, Salvador Sr. Catalina Benita, Wilfredo Rufino, Andre Avalon, Rogelio Maribel Mildred, Sebastian, Salvacion, Virgilio Rodora, Julius Chona, Virginia Fletcher, Guadalupe, Christopher Fe, Ivy, Nita, Juanito, Anesita, Lita, Arthur, Janicio Rosie, Lucio, Francisco Palanca, Ted Rogelio Maylin, Rigel Kent, Victoriano, Adriano Sr., Adriano Joey Jr., Damaso Purificacion, Felipe Enrique Jr., Luisito Tiogenes Sr., Victoria Maxima, Milagros Jose Patricio Hamito, Fernanda Dominador Filomeno, Cesar Gregorio Ludovina, Nelia, Norma, Jen, Elizabeth, Jaya Radigunda, Antonio Hilaria Rafael Vicente, Guadalupe Antonio, Boy, Mario, Corazon, Victoriano Tutor, Adriano Sr., Adriano Joey Jr., Damaso Purificacion Blaza, Lucius Sr., Ramona, Luga, Ben, Linda, Cristina, Juan Romeo, Petronila, Angel, Ititit, Mariano, Marieta, Roy, Charlita, Calisto, Florencio, Encarnacion, Carmelita, Vic, Florence, Antonia, Claudius Sr., Elnora, Susan, Silvia, Henry, Sheila, Beltran, Michelle, Gregorio, Teodoro, Ronnie, Sosing, Gregorio Fresco, Richard, Kevin, Conchita, Leonila, Stephen, Jade, Rosita, Jade, Maximo, Lino, Olpoy, Francisca, Joseph, Cirila, Peter, Allen, Sheila, John, Brian, Celso Sr., Esther, Gemar, Gregorio, Cirila, Christopher, Joseph, Jupiter, Charles, Esther, Antonio, Epifania, Jigfordo, Glenda, Roque, Aquilina, John, Erlinda, Venerando, Chona, Federico, Jovencia, Aurelia, Victoriana Sr., Romeo, Loida, Oliver, Isabel, Camilo, Julio, Fernando, Vicente, Daniel, Delphine, Rosa, Guillermo, all unborn babies, aborted babies, soul departed relatives and friends, and for all poor souls in purgatory, especially the forgotten ones. Thank you and a blessed evening to everyone. Sing a new song unto the Lord. Let your song descend from mountains high. Sing a new song unto the Lord. Sing Hallelujah. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins and to prepare ourselves to celebrate the sacred mystery. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Grant, we pray, Almighty and merciful God, that the Holy Spirit coming near and dwelling graciously within us may make of us a perfect temple of His glory. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
God forever and ever. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. From Miletus, Paul had the presbyters of the church at Ephesus summoned. They came to him, he addressed them. You know how I lived among you the whole time, from the day I first came to the province of Asia. I served the Lord with all humility and with the tears and trials that came to me because of the plots of the Jews, and I did not at all shrink from telling you what was for your benefit, or from teaching you in public or in your homes. I earnestly bore witness for both Jews and Greeks to repentance before God and to faith in our Lord Jesus. But now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem. What will happen to me there, I do not know, except that in one city after another, the Holy Spirit has been warning me that imprisonment and hardships await me. Yet I consider life of no importance to me, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to bear witness to the gospel of God's grace. But now I know that none of you to whom I preached the kingdom during my travels will ever see my face again. And so I solemnly declare to you this day that I am not responsible for the blood of any of you, for I did not shrink from proclaiming to you the entire plan of God. The word of the Lord. Thanks be to God. Sing to God, O kingdoms of earth. Sing to God, O kingdoms of the earth. A bountiful rain you shower down, O God, upon your inheritance. You restore the land when it languished. Your flock settled in it. In your goodness, O God, you provided it for the needy. Sing to God, O kingdoms of the earth. Blessed day by day be the Lord, who bears our burdens, God who is our salvation. God is a saving God for us. The Lord, my Lord, controls the passageways of death. Sing to God, who kingdoms of the earth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Lord. Jesus raised his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Give glory to your Son, so that your Son may glorify you, just as you gave him authority over all people, so that your Son may give eternal life to all you gave him. Now, this is eternal life, that they should know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ. I glorified you on earth by accomplishing the work that you gave me to do. Now glorify me, Father, with you, with the glory that I had with you before the world began. I revealed your name to those whom you gave me out of the world.
They belong to you, and you gave them to me, and they have kept your word. Now they know that everything you gave me is from you, because the words you gave to me I have given to them, and they accepted them and truly understood that I came from you, and they have believed that you sent me. I pray for them. I do not pray for the world, but for the ones you have given me, because they are yours, and everything of mine is yours, and everything of yours is mine, and I have been glorified in them. And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. The Gospel of the Lord. Praise to you, thee, Lord Jesus Jesus Christ. Christ. Brothers and sisters in Christ, in the Gospel we have just heard, our Lord Jesus prayed to the Father. He continues to pray for us even now, that the Father may constantly pour out His grace upon us, whom He loves so deeply, so that we may share in the gift of eternal life. But what truly is eternal life? Brothers and sisters, eternal life is a journey, yet it is not the kind of journey we often imagine here on earth, not merely a destination where everything ends once we arrive. Rather, it is a journey like the love of God. The longer is a journey, the longer it continues, the deeper and more beautiful it becomes. This journey is not free from trials and sufferings. Instead, these trials become opportunities for us to recognize the presence of God and His constant help that strengthens us to persevere and endure. And at the end of this earthly life, brothers and sisters, after we have overcome the struggles of the world, the eternal life we shall attain is the joy of being forever united with God. Indeed, no one can fully explain what eternal life truly is. Yet, we can place our complete hope in the promise of God that when we finally attain it, it will be beyond all regret and beyond all human longing. Amen. Please stand. Prayers of the faithful. Christ our Lord predicted His saving death and resurrection. Through Him, the suffering servant, let us bring our petition to the Father of all mercies as we say, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That the leaders of the Church may show us a clear vision of patient endurance in the turmoil of our time. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the nations may know the only true God and Jesus Christ whom He has sent. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That we may work and pray for the unity of all who bear the name of Christ. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the sick may unite their sufferings with those of Jesus on the cross. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That those who have gone before us in this life may receive the eternal reward promised to them. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Father, you glorified your Son, and in Him we will be glorified. Welcome our prayers because we belong to you. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. We offer our lives to the Lord's above.
Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours be made acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Accept, O Lord, the prayers of your faithful with the sacrificial offerings, that through these acts of devotedness we may pass over to the glory of heaven. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For after His resurrection, He plainly appeared to all His disciples and was taken up to heaven in their sight, that He might make us sharers in His divinity. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with the angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. Holy, holy, holy Lord. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time He was betrayed and entered willingly into His passion, He took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to His disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, He took the chalice, and once more giving thanks, He gave it to His disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of His death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Alberto, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who please you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through Him, and with Him, and in Him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit,
All glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not I am not worthy worthy that you should enter under my roof, but only but only say the word, and my soul shall be healed. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts and vain we deny? In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone are we saved.
Let us pray. We have partaken of the gifts of the sacred mystery, humbly imploring, O Lord, that what your Son commanded us to do in memory of him may bring us growth in charity. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you all, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God.